बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक तो PTI की जो MNA है आयशा गुलाली और उनका चर्चा चल रहा है। फिर वजारत बन नहीं सकी अभी तक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, मौजूदा वक्ती या जुज़ वक्ती या कुल वक्ती वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला शहबाज शरीफ तीनों मरी में आज भी मीटिंग्स करते रहे हैं और कल भी करेंगे। तो फिर कोई पता चलेगा अभी किसकी किस्मत जो है जाग गई है या किसका बिस्तर जो है गोल हो गया। लेकिन सईद काजी साहब के पास बहुत सारे अवामिल हैं जिस पर वो बात शुरू करेंगे। जी जनाब। मैं पहले तो थोड़ी सा आपको टीजर दे देता हूँ, 2-3 स्टोरीज जो बड़ी बुरी तरह। एक तो आपने गुलालई की बात की, एक तो मुझे लगता है पता नहीं हमारी सियासत अब कितनी लो स्टूप करेगी। हमारा कंटेंट क्या है, हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। एक मुल्क जो आधा सैलाब में डूबा हुआ है, 4 दिन बाद और डूब जाना है। एक मुल्क जिसके एक सबसे बड़े सूबे में सारी एमरजेंसीज बंद पड़ी हैं, ठीक है। और इसके अलावा इतने प्रेसिंग इश्यूज हैं। वो टीवी पे शाम को हम एक सोप ओपरा लगा के बैठ जाते हैं, ना उस खातून की कुछ समझ आती है ना दूसरी पार्टी की कुछ समझ आती है। एक ड्रामा लगा हुआ है। यानी एक तो मैं अपना ये सेंटीमेंट जरूर बताना चाहता हूँ कि अब मुझे घिन आई है बाकायदा इस सारे खेल से जो मैं देखता रहा हूँ और जो देखते चले आए हैं। मगर दूसरी बात, आज कुछ पता, अच्छा फिर 2-3 खबरें जो और आज आपसे डिस्कस करेंगे। वो जो इंक्वायरी इन्होंने शेल्व की है PM साहब की, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं खुल के बात करूंगा। उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब वो मुल्क के वसीतर मफाद में, हालांकि पता ये चला कि वो शफाफ अंदाज में ठेका नहीं दिया एंग्रो को और पेपरा के रूल जो है वो वायोलेट हुए हैं, मगर हम चाहते हैं कि काम चलता रहे, लिहाजा उसको ये हमने बंद कर दिया। एक तो मैं इस पे आज बात करूंगा। वो जो PM साहब की LNG वाली, नहीं PM लोगों का भी ये क्लियर नहीं होता ना। नए वज़ीर-ए-आज़म यानी यार वो तो छोड़े ना, वो ड्रामा ना, हमारे लिए तो यही प्राइम मिनिस्टर है ना। वो कहते रहे वो हैं, यानी कितने दिन कहते हैं कितने दिन नहीं कहते वो हम देखेंगे। वो तो पॉलिटिक्स नोज नो ग्रेटिट्यूड। कल 4 अभी तो यही ना हो कि कहीं जूतियों में दाल बटना शुरू हो जाए। आपकी जो वजारतें वगैरह तकसीम हो रही हैं आपस में, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा चौधरी साहब आज मैं जो बात करूंगा, एक तो ये फ्लड्स की बात होगी, दानियाल अजीज साहब ने जो फरमाया है वो। मगर सबसे दिलचस्प स्टोरी जिसका मैं आखिर में जिक्र करूंगा कि आज जो फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, वो बड़ा रिमार्केबल है। उन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन साहब और उनकी गैर मौजूदगी में जनाब जस्टिस इजाज अफजल साहब की ड्यूटी लगाई है कि आप नीचे जो मर्जी कर लें अपने किबला जो हमारे हैं नैब वाले, जो कि खबरें ये आ रही थी कि वो ऐसे बंदे को लगाना चाह रहे हैं जो ग्रेड 20 में है और 21 में काम कर रहे हैं और वो रेफरेंसेस तैयार करेगा। भाई जो भी तैयार कर ले, ऊपर फाजिल जज साहब बैठेंगे। एक तो इससे हवाले से बात करेंगे चौधरी साहब। और फिर आप ये बताइएगा, ये लॉन्ग मार्च एक मौजे तुंग ने किया था, वो तो खैर 1934 से 1935 तक रहा था। ये अब लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम, ये जिसकी बातें आ रही हैं, इस लॉन्ग मार्च पे हम बात करेंगे। और अलावा हाँ, और एक छोटी मोटी नहीं, आप ये मुझे बताएं कि भाई एक वज़ीर आज़म और 25 अप्रैल 81 से लेके आज तक वो इक़्तिदार के वानों पर ऊपर ही ऊपर गोइंग अप एंड अप। अब वहाँ से जाके नीचे गिर गए हैं तो उनको इतना भी राइट नहीं है कि वो शोर शराबा करें अपने लोगों को। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दानियाल अजीज साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के बारे जो बातें की हैं, क्या फरमाते हैं? वो उन्होंने कहा जी हमारे खदशात जो हैं वो कंफर्म होने। जरा सुनाएं जी, फिर उस पर बात करें, सुनाएं जरा प्लीज। 450 छोड़ दिए गए, इमरान खान जहांगीर तरीन छोड़। अब ये फैसला हुआ कि इसका केस चलाना है, किसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। डे टू डे हियरिंग, उसमें जो है अगर सुबह का वक्त दिया जाता पैनामा को, जो वादा था, तो शाम का दोपहर का वक्त जो है वो इमरान खान और जहांगीर तरीन को नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब वो मंतक जो है वो अब समझ आ रही है कि उसकी वजह क्या थी। क्योंकि इस वक्त जो बेंच है, जब उनको याद करवाया गया, आज हमारे वकील अकरम शेख ने ये याद करवाया कि जनाब पिछले जुमे को चंद दिन पहले एक फैसला आया है, उस फैसले की वजह से मैं वाइजर हो गया हूँ, यानी मुझे मजीद समझ आ गई है कानून की। आपने तशरीह की है इस अदालत ने, तो उसकी रोशनी में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये बताया गया कि उस केस के बारे में आप बात ना करें, उसका हमें नहीं पता। हमारे जो संगीन तरीन खदशात थे, जो संगीन तरीन खदशात थे, वो यहाँ पर दिन ब दिन साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दिल में बहुत बातें हैं।
मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं बातें खुल के करता हूं, दिलेरी से करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर से सच बोलता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन का पाबंद हूं। तो सब मुझे एक मिसरा याद आ रहा है, सुना दूं? कहते हैं मेरे दिल में बड़ी बातें हैं। याद है आप? और भाई बातें क्या है, इनको सिर्फ ये नहीं वजारत मिलनी चाहिए, ये उसके लिए वावेला वो तो आपने बताया मिल ही नहीं और रही। ये नोट कर लें, ये आपके खदशात और फलां डमकान ये किसी के काम नहीं आने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पूरा कौम और मुल्क और फौज और सारे लोग खड़े हैं, और वो इंसाफ कर रहे हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और लूट मार और बादलवानी को कला कमा करने के लिए रास्त इकदाम कर रहे हैं। जो कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी लोगों में बदगुमानी पैदा करेगा, उसके हाथ पांव जो हैं वो कुचल दिए जाएंगे। ये इनको किसी गलत फहमी में रहना नहीं चाहिए। नंबर 2, जो इनको मरोड़ उठ रहे हैं तो वो सुन ले, अगले एक हफ्ते के अंदर, आज से ठीक एक हफ्ते के अंदर पूरा कानून हरकत में आएगा, जिनके रेफरेंसेस कानून और कायदे के मुताबिक और केसेस जो 16 प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं सामने, उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ और उनके दूसरे अहले खाना और इर्द गिर्द वाले। ये भी सुन ले जरा, हनीफ अब्बासी साहब को भी सुन ले जरा। सुन ले, ये तो सुन ले ना, खबर तो दे दूंगा। हाँ, अच्छा चलें, इसके बाद आप खबर याद रखिएगा अपनी। सुनाएं जी। 62-63 यहाँ तो लगा दे, 65 भी लगा दे, आगे जो और है वो भी लगा दे। अब तो कोई दफा बचती नहीं है। पूरी कौम के सामने आके माफी मांगो। मैं पहले भी खुदा की कसम 1.5 साल पहले भी कसम उठा के कहा था, आज फिर कसम उठा के कहता हूं कि तुम हमारे लीडर नहीं हो सकते। और जो लोग कहते थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती और ये प्लान नहीं बनता, आज तो खुद बुलाकर कहना चाहिए। इन इल्जामात की अगर तहकीकात न हुई तो हम समझेंगे इस मुल्क से इंसाफ का, कानून का जनाजा निकल गया। चलो जी। इस मुल्क से इंसाफ और कानून का जनाजा तो उस तरह निकल गया जब हेरोइन और एफिडीन और लूट मार और मुल्क का पैसा लूट लूट के बाहर गया, और चोर चक्के और डाकू जो है वो हुकूमती मसनदों पर फायज हो गए। उसका अब इनको मरोड़ ये उठ रहा है कि इनकी अब मुश्किल जगह जो है जेलें हैं। क्यों? कि इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर का वो खबर मुकम्मल करें आप 7 दिनों वाली प्लीज। और ये अगले 7 दिन के अंदर गिरफ्तारियां और मुकदमे और अदालती कार्रवाई इनका मुकद्दर है। कल 1 या 2 रेफरेंसेस जो हैं उनके मुतालिक तमाम तफसीलात कौम के सामने पेश की जाएंगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। कल आप पेश करेंगे या वैसे जी, आ रही? जी, अच्छा, जो रेफरेंसेस जो आ रहे हैं, जो हमें तफसीलात मिल अच्छा, गई अब सवाल आपको क्लियर होगी बात? आपकी बात होगी ना मुकम्मल? नहीं, मैं इस पर होगी, इस पर बात होगी, फिर आगे बढ़ते हैं। मगर सवाल ये है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती। मसला इमरान खान रहे ना रहे, इमरान खान साहब आए चले जाएं, और आयशा गुलेली जो बातें कर रही है, मैं तो उस स्लीज में जाने ही नहीं चाहता। मुझे ये बताएं कि ये काम है, ये इसके जवाब में क्या आप तैयारी कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस? ये कल 4 दिनों और बंदा है वो लूनेटिक किस्म की गुफ्तगू शुरू है। माफ करना, हम किसी के बारे में क्या कहें? रोज एक ऐसा बयान दे देता है कि उसकी अपनी यानी दिमागी सेहत पर लोग डाउट करना शुरू हो जाते। एक जावेद हाशमी साहब ने कुछ आज फरमाया, वो भी सुन ले। अच्छा, ओहो, रूल सुनाना तो सानू बोल के कहना चाहता हूँ कि हमारी अदलिया को ये कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जज बैठा हो और सेशन जज है, उसकी निगरानी में वो उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला दे। उसने तो उसी फैसले को जिसकी न सर है न पैर है, जिसके अंदर सजा भी ये दी जा रही है कि अपने बेटे की कंपनी में नवाज शरीफ ने तनख्वाह क्यों नहीं ली, इसलिए 62 और 63 लग गया है। और ये देखो इतनी बकवास और इतनी तवातर से करते जाते हैं। ओ भाई, कंपनी बेटे की किस लिए थी? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, अरबों डॉलर वहां से ट्रांसफर होते रहे, वो बात क्यों नहीं करते? तनख्वाह तो चेक के जरिए अकाउंट में जाती थी। वो उसमें क्या कहना चाहता है? कुछ है ही नहीं कहने के लिए, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। नहीं, सईद का जावेद हाशमी साहब के पल्ले रह क्या गया, मुझे बताए ना। यानी ये एक किसी की है, ये कौन सी पार्टी है भाई? एक मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, यानी जो मर्जी हो, नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं, वो गरीब मार हो गई है, साजिश हो गई है। और किसने साजिश की भाई? तुम्हारा 16 प्रॉपर्टियां तो आ गई है ना बाहर। अब
نہیں سازش ہوتی تو یہ ان کے وکیلوں کا وہ حال ہوتا جو ہیئرنگ کے دوران ہوتا رہا ہے. مجھے بتائیں نا اس وقت تو ان کے جو اکرم راجہ صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے جید اور بڑے سلمان اکرم راجہ صاحب تو بات نہیں ہو رہی تھی ان سے وہاں پہ, اور وہ کہہ رہے تھے جناب انہوں نے الزام لگا دیا. کیا ہم اس تاریخ میں دوبارہ جائیں, مگر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اچھا مجھے لگتا ہے وہ یہ جس طرح ہوتی ہے چوہدری صاحب, وہ ایک آپ کو کبھی آپ گئے ہیں زندگانی میں کبھی شاہ نور اسٹوڈیو یا کچھ اس طرح, وہاں آگے کچھ پارٹیاں فلمیں بنانے والی بیٹھی ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے لوگوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں کچھ جناب اینج کر لینے ہیں, یہ ادھر سے لے لیں, اس کو آگے لے آتے ہیں, اس کو سامنے لے آتے, آپ کو پتہ نا وہ پوری فلم بنا دیتے ہیں, اور جو بھی پروڈیوسر ہوتا ہے وہ بیچارے کو پتہ تب چلتا ہے جب سارا کھیل جو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جتنے باہر تو یہ کل جو ہیروئن آپ نے پیش کی ہے کہ گل لالائی, یار میں تو بتاؤں کہ اٹ واز سو نازیٹنگ, سوری جسٹ پارڈن مائی, میں اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کی سیاست کا یہ عالم ہو گیا ہے. مجھے بتائیں یار یہاں پہ اتنا بھی گرا ہوا معاملہ نہیں تھا, اور جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہاں اگر آج اسپتال بند ہیں اور ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں تو آپ کی اکنامک پالیسی رسپانسبل ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی وجہ سے بندے مارے ہیں, جب ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بندے مرتے ہیں کہ دوائیاں نہیں ہوتی. آپ نے وہ جس وقت یہاں پی آئی سی میں بندے مرے تھے 2 نمبر دوائیوں سے, کس نے بچایا تھا آ کے؟ وہ جو دل کی غلط دوائیاں آپ نے دے دی تھیں اس کی آپ نے کور اپ کیا. تو یہ ہے او بھائی خان صاحب کے خلاف ان کے پاس دیانتداری پر شبہ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں. وہ جی میں کہتا ہوں یہ آپ میرے تو یہ بھی موضوع نہیں ہے. نہیں ڈھونڈنے اب وہ ان کو مورل ٹرپیٹیوڈ کا کیس بنا رہے ہیں. آج ایک کل ریحام خان کی کتاب لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو نہیں سن لے, وہ عطا اللہ قاسمی وہ کتاب کے نوک پلٹ ٹھیک کر رہا ہے, اس میں اور الزامات لگائیں گے. یہ سٹوری بتائیں ذرا مزے کی ہے. کیا عطا اللہ قاسمی بڑے ماشاءاللہ ہنرمند آدمی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو کتاب جو ہے نا عمران کے خلاف جیسے ایک پہلے کس نے لکھی ہوئی ہے, وہ لکھی تھی نا خر صاحب کی, وہ ان کا بھی رہنے دیں ابھی. اچھا رہنے دیتے نا, ہاں وہ پھر آپ کا لوگو ایریا بن جاتا ہے. کتاب ابھی ریحام خان کو لے کے آئیں گے, اچھا 3-4 اور ہیروئن جو ہیں وہ پیش کی جائے گی. مجھے بتائیں آپ کو اتنا سال سے صاحب میں ہم بڑے سیاست میں اور پولز پارٹ رہے ہوں, مجھے یہ بتائیں اب سیاست یہی رہ گئی ہے؟ یہ جو تھیمز آ رہے ہیں, یہ کتابیں آئیں گی کہ یہ کیسے رہے اور انہوں نے زندگی کیسے بسر کی اور ان کے نجی تعلقات کسی سے کیسے تھے اور کیا نہیں تھے. اور میں بتاتا ہوں جس دن سے انخلا ہوا ہے اس سیاست سے, نظریات کا, سوچ کا اور بڑے تھیمز کا, یہ 2 نمبر واقعات اور 2 نمبر بندے آنے شروع ہو گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہاں ہاؤزنگ پہ بات نہیں ہوتی, صاف پانی پہ بات نہیں ہوتی, یہ بات ہوتی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. 2 نمبر لوگ, 2 نمبر سیاست. سعید قاضی صاحب, یہ آپ پچھلے 6 مہینے سے اور یہ جتنے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں یا ہم جو کہتے رہے وہ ہوا. یہ جتنا مائٹ تھا نواز شریف کا, سارا پیسہ, پاور, ساری کوئی چیز بچا سکی, نیچے گرے ہیں کہ نہیں گرے؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جیلوں میں جائے گا. جیلوں میں جا رہے ہیں, روزگار تو لگا رہنے دینا لوگوں کا, وہ بند کرانا آپ نے. اور یہ جو مرضی کرتے رہے, نہ یہ چاند پر تھوک سکیں گے اور نہ یہ ان کو بچا سکیں گے. یہ ابھی اور ڈرامہ کرنا ہے. کب چلے گا کہ یہ شاہ نور اسٹوڈیو میں 2 نمبر فلم بن رہی ہے؟ ان کو نہیں سمجھ آ رہی. نہیں ان کو پتہ چل گیا ہے, تارے نظر آ گئے ہیں. ایک بندہ آج وہاں پسٹل لے کے بیٹھا ہوا سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ قومی اسمبلی میں وہ کون پسٹل, ایک سابق وزیر, پسٹل نظر آیا کہ وہ پسٹل ہے, لیکن بعض نے کہا کہ نہیں پرس رکھا. اینی وے ہم پرس ہے ان کا کیا ہے یار, ایسے نکالا ہے نا تو اس سے لگتا ہے کہ وہ نہیں ایسے ہی ہوگا. نہیں وہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ پرس ہے, لیکن ان کے بارے میں شبہ یہ ہے جیسے کل شیخ رشید نے, لیکن دھمکیاں تو دی ہیں انہوں نے, دھمکیاں تو دی ہیں. کوئی تردید آئی نہیں, کوئی تردید نہیں, دھمکیاں کیوں نہیں. انہوں نے ٹی وی پہ اپنی پرسنل ایک فوٹیج ڈالی ہے شیخ رشید صاحب نے, میں نے دیکھا ہے, which corroborates your story, جو آپ کی جو سٹوری کو کنفرم کر. اور اگر خان صاحب کل وہاں جاتے وہاں خون خرابہ ہونا تھا. عمران خان گئے نہیں, یہ کہا جا رہا ہے, لیکن شیخ نے کہا یار, میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, شیر رشید نہیں. اور بریک کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پرویز خٹک صاحب کو دیکھیں اگر مل جائے آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے.
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर वेलकम बैक। सईद काजी साहब, इनको होश क्यों खो गए हैं? और ये मुझे अभी जरा बताए दूसरा सब्जेक्ट जो है क्या, ये वजीर भी वही हैं, 180-87 इनके MNA हैं। हाँ। उनमें 12 से 20 बंदे कल आए नहीं है। हाँ। वो एक अलग चैप्टर है। हाँ, वो आज खबरें छपी हुई हैं, वो नहीं आए, पता नहीं क्या वजह। अभी मेरा नजरिया कह रहा है कि 19 इनकी सीटें खाली थी, क्योंकि जो मेंबर है ना जी, सईद काजी ने उधर ही बैठना है। ठीक, अच्छा, 19 से 20 मेंबर जो थे वो नहीं आए होंगे। नहीं आए, जो अखबारों में आया वो 12-13 का आया। चलो, उसके बाद इन्हीं में से वजीर बनाने हैं, और 4-5 जो बड़े बड़े वो हैं गुर्गे, आज जो नज़र भी आ रहे थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसफ, ये वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के पीछे खड़े हैं वहाँ, जब वो प्रेस से बात कर रहे हैं। मेरे पास ये इतलात है जो किसी और ज़रिए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि वहाँ एक इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो हमायती लोग हैं पूरे मुल्क में, वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं महीने 1.5-2 बाद, तो उससे पार्टी और हुकूमत आगे जाएगी और अगले इलेक्शन पार्टी जितने में कामयाब होगी। तो फिर असी फिर मारे गए जे इन्होंने नहीं जितना थे। नहीं, आप ये उनका मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ साड़ा भी तो ले लो ना, हमारा मौक़िफ़ भी देना अपनी बारी पर। 30-35 सालों में से तो करप्शन का तुमार निकला है, अगले 20 साल और उनको दे दें माशाल्लाह, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बात कर रहा हूँ। अच्छा चलें। वो कहते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ और उनके ऊपर जो केसेस रेफरेंसेस है उससे भी, और जो दरारें पड़ गई हैं शरीफ फैमिली और मुक़्तदर हलकों में, उनको भी ब्रिज कर सकते हैं क्योंकि वो काबिल कबूल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ, ये उनका मौक़िफ़ है, और अवाम में उन्होंने जड़ें बनाई हैं, 8-10 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो इट विल टेक द पार्टी। लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाई ये हो रही है। वो कहते हैं नहीं मियाँ शहबाज जी फैमिली में क्या, वो कहते हैं इधर ही रखें उनको पंजाब में ही। अच्छा। और शाहिद खान या किसी और लोग ये कह रहे हैं कि पहले ही उनको जो है लॉलीपॉप दिया गया था कि रखना पंजाब में ही था, कि जनाब पहले पंजाब। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज जब मीटिंग हुई है वहाँ के वजीरों के बारे में, तो यानी उसके बारे में शनीद ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि आप मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी जिन हस्तियों को, पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को वजीर मशीर रखना चाहते हैं वो रख लें। नहीं जी, क्यों रखना है? मैं प्राइम मिनिस्टर बात एक सुन लेना। मैं और मेरी पंजाब हुकूमत किसी में मुदाखलत नहीं करेगी। जब मैं इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो फिर अपनी कैबिनेट बनाऊंगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर आप नोट नहीं कर रहे। He has refused to give input for membership of federal cabinet। अच्छा, उन्होंने इनपुट नहीं दिया, लेकिन यार बात ये है, मुझे ये बताएं, आज मैं बताऊं जिस खबर को किसी ने बात नहीं की, ओगरा ने लिख के दिया था कि जनाब आपने पेट्रोल की कीमतें कम करनी है। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से SRO जारी करके 8 अरब रुपए का टीका लगाया आज आवाम को। किसी ने पूछा ओ यार ये वजीर आज़म बने ना बने मुझे क्या, मेरा क्या ताल्लुक इस बात से। एक छोटी सी बात है कि आप एक रिलीफ दे सकते थे लोगों को, क्योंकि आलमी मार्केट में जो है कीमतें नीचे गई हैं। ओगरा ने भी रिकमेंड किया है और कोई हुकूमत, किसी ने पूछा कल आते सार उन्होंने सबसे पहले जो बात हमारे काम की कही, इधर उनका भाई नौकरियां कोई नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट आएगी, नो जॉब्स, दिस इज व्हाट ही सेड ऑफिशियली न्यूली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारे लिए कहा। अब इनके वजीर आज़म बन जाए ना, इनके बनने से क्या हुआ है देख लिया आपने क्या हुआ है। पानी की 4 बूंदें गिरती हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर, इनकी तरक्की जलील होकर सामने आ जाती है। मतलब मुझे बताएं
پاویں یار جو یعنی چور لے جائیں یا وہ کہتے ہیں کہ چلے بجا ہمارے لیے کیا ہے ترقی کا سفر تو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے آپ بن جائیں وہ بنے گا ہمارا وہ بچہ وہ بن جائے گا اس کو بلوچستان دے دو اس کو یہ بندر بانٹ لگی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی بڑی جس کی تحفظ کے لیے سارے باہر کھڑے ہوتے ہیں بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے ہر کسی آدمی کو اس ڈیموکریسی میں ایک کامن آدمی کے لیے کیا ہے میں نے آج آپ ایک مثال دی آپ کو کہ انہوں نے آج بجلی آج پیٹرول جو ہے 8 ارب روپے کا آپ نے ٹیکہ لگایا کسی نے بات کی کوئی نہیں گولے لائی چلے گی یہ چلے گا تو یہ کیا ہے بھائی کون کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوا ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ ان کو لعنت بھیجو ان کے پالیسیوں پر میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں غریب دشمن عوام دشمن ملک دشمن لوگ ہیں تو یہ پھر کیا ہے تو اب آگے چلے تو ہم تو یہی بات کر رہے ہیں یہ بنے گا اب اور سن لے اب یار ہم نے خبریں دے رہے ہیں لوگ ہمارے سے توقع کرتے ہیں دے خبریں آپ سے میں تو 1.5 منٹ نہیں بولے 7 منٹ آپ کی خبریں چل رہی ہیں بولیں اس کے بعد جو نواز شریف کے قریبی حلقہ ہے وہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے طور پر جتنی دیر کام کریں ان کا الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بننے کا کام جو ہے نا وہ اچھا ایک بڑا سوال ہے آپ سے یہ مجھے بتائیں کہ ایک خبر ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی چل رہی ہے کہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ وہاں پہ ہیں اسلام آباد میں یا مری میں اور وہ جو بچوں کے درمیان جو ایک رفٹ آ گئی ہے اس میں پہلے بھی آپ یہ سٹوری دے چکے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی نامینیشن کروائی ہے تو از شی اسٹل پلینگ اے میجر رول کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے پنجاب تو ہوئے گا تو لاہور میرا ہوئے گا تو اس میں کچھ ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو اکٹھا رکھنے کے لیے تو کوشش کر رہی ہیں اور بڑی سنجیدہ اور دیندار خاتون ہے میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے لیکن میرے پاس جو ان کے گھر آنا جانا جن دوستوں کا میں ان کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے دوبارہ چیک کر لیں آپ وہ لاہور بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہفتے کی لاہور آ گئی ہوئی ہے اور چیز ان لاہور اچھا چلیں اس کے سیکنڈ دوسرا ایسا کیا فیملی میں اب یہ کھینچا تانی اقتدار کی ہو رہی ہے نیچے بچوں کے لیول تک بھی بہت نیچے بچوں کے لیول تک ہر لیول پر ہے ٹھیک ہے ہر سطح پر ہو رہی ہے اور وہ قابو پہ نہیں آئے گی ابھی تو آپ کو اس وقت بے ہوشی ہوگی یعنی آپ سے مراد جو یعنی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں آبزرورز ہیں پاکستان سین کے کہ جب 50 60 70 آدمیوں کا ایک پورا گروہ جو ہے نون لیگ میں کہے گا کہ ہم مسلم لیگ این ہیں اور باقی سارے گھس بیٹھی ہے تو یہ جو اور یہ بغاوت ہونے والی ہے کیونکہ 16 ایسے بندے ہیں جن کو یہ وزیر بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر ہم حلف اٹھائیں گے ادھر جیلوں میں جائیں گے ہمیں جب معاف رکھے یہ ایک بڑی اقامے والے جو ہیں ان کو بھی وزیر بنا رہے ہیں سنا نہیں اقامے والے کو بنائیں یا مامے کو بنائیں نہیں اب یہ لیکن اب گئے پھنس وہ ایک خبر اور تھی وہ مجھے بتائیں وہ خاکروب کا کام کس کا تھا جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ ایک وزیر اس لیے ایک پرائم منسٹر اس لیے نہیں بن سکے بقول چودھری شجاعت حسین صاحب کہ ان کے پاس خاکروب کا کام تھا یا یہ ویسے بات ہی ہے بھائی یہاں تو ایسے چول ہیں کہ وہ ایک لکر کے لیے شراب لینے کے لیے اپنے مذہب کے خانے میں عیسائی لکھوا دیتے کیا باتیں کر رہے ہیں نہیں میں ان کی تو نہیں ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا نا جوئی صاحب لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں اقامہ تو کیا نا چلے بریک کے بعد اقامہ لیگل ہو گیا اقامے والے وزیر بنیں گے کہ ان کا حشر کیا ہونا ہے اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالسس ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا 8 میں
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। को बना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। वेलकम बैक। तो ये सईद काजी साहब, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। मुस्लिम लीग एन जब तक कट्ठी थी। अब ना खानदान इकट्ठा रहेगा, ना ये इनकी सियासत इकट्ठी रहेगी, ना पार्टी रहेगी, और हर जगह पर छोटे छोटे ग्रुप्स और फ्रेगमेंटेशन होंगी। क्यों कि इन्होंने जो हक़ हाकमियत था
یا اقتدار میں رہنے کا جواز کھو بیٹھے ہیں. ان کو کسی نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کے لیے کام یار کریں. اپنے کھاتے بیلنس کر دیں. دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں، یہ روز آج دانیال عزیز صاحب پھر تشریف لائے اور ہمارے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں. اور بھائی ہمارے بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے سپریم کورٹ میں. ہمیں لگ رہا تھا کہ 30 سال سے ہماری جیب کٹ رہی ہے. اس ملک کی گلی ایک ایک ٹوٹی ہوئی سڑک، ہسپتال میں مرتا ہوا ایک ایک مریض ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی لوٹ رہا ہے اور روتھلیسلی لوٹ رہا ہے. وہ بات سپریم کورٹ میں ثابت ہوئی ہے. آپ کا ایک کھاتا بھی اتنی انی نہیں پڑی ہوئی کہ سپریم کورٹ جو ہے آپ کے ساتھ ایسا، آپ پاور میں ہوتے ہوئے آپ کے کھاتے ٹھیک ہوتے تو آپ کو کوئی اندر کر دیتا. آپ نے ہمارا جو بدترین خدشات تھے وہ یہ تھے کہ اس ملک کا پیسہ روتھلیسلی لٹ رہا ہے اور آپ نے قانون میں وہ ترمیمات کر دی ہمیں وہ لوٹنے دیکھ کے لو، لیے. کوئی اسحاق ڈار ابھی تک باز نہیں آ رہا. اپنے لوگ لگوا کے کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ، پھر اپنے بندوں کے ذریعے 2 نمبر کاغذ، یہاں لاہور سے انکم ٹیکس، یہ ان کے کرتوت سامنے آنی ہے. آج مجھے بتائیں یہ جو نئے پرائم منسٹر صاحب لگائیں، یہ میں پڑھ کے دی نیب انکوائری فاؤنڈ دیٹ SSGCL signed the 15-year contract with us. اچھا اس میں اس نے لکھا ہے، یہ میں اردو میں بتاتا ہوں، یہ ذرا سنیں اس کا ترجمہ سنیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہوگی یہ بات کہ یہ جو ٹھیکہ ہے جو ملا ہے اس کو ISGS کو، یہ شفاف طریقے سے نہیں ملا. اور اس میں جو اینگرو کو جو ملا ہے اس میں ٹھیک طریقے سے کچھ کام نہیں ہوا. مگر کوئی بات نہیں، کیونکہ سلسلہ چلنا ہے اور وہ گیس آنی ہے تو اس کو چلتے رہنا. یہ آج کی بات کر رہا ہوں میں، یہ میں سٹنگ پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. پیپرا رولز وائلیٹ ہوئے ہیں جی. میرے پاس یہ آج کی، اور کوئی میری ایکسکلوسیو خبر تو ہوتی نہیں جو صاحب آپ کو یہ لگی ہوئی ہے. اس کو پتہ کریں اس کا یہ کیا ہے. دوسری خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ آج پھر آپ نے 8 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس عوام کو. پہلے بات کی نہیں تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بدترین خدشات ہیں کہ ایک اینٹی پیپل، پرو اشرافیہ، پرو ایلیٹ گورنمنٹ ہے. اب اسحاق ڈار وزیر بن رہا ہے، سنا نہیں بن رہا کیا؟ وہ تو تعریف آتے سار کر دی انہوں نے. مجھے پہلے بتائیں کریڈیبلٹی کیا رہے گی کہ ایک وزیر جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 91 گنا ان کی جو آمدنی ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہے اور نہیں پتہ چل رہا کتنا بڑا اضافہ ان کی دولت میں کیسے ہوا. وہ بھائی جان ہمارے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے 1992 کا قانون بنوا کے 2 نمبر پیسے کے آنے جانے کے رستے کھولے. یعنی 91% سے کیا مراد ہے؟ ہمارے 91 گنا ٹائمز 91 ٹائمز لکھا انہوں نے وہ 91. اچھا اب بات یہ ہے آپ کے خدشات ہیں نہیں وہ ہمارے خدشات ہیں تو ان کے پاس سونے کی کانیں، یار سنا بھی کرے نا، سونے کی کانیں ہوں گی پھر ان کے پاس. یہ پرسنٹیج نہیں ہے، یہ ٹائمز ہے، گنا ہے، گنا یہ 91 گنا. یار 91 کروڑ سی نا تو ضرب 91 ہو گیا. ضرب 91 دے دیو تو پتہ کوئی نہیں پیسے کتھوں آئے نے. اچھا اب ایک اور بات ہے، یا تو ہوتا نا کہ ملک ہمارا ترقی کر کے چین سے آگے نکل گیا ہوتا، ہم جو ہے وہ قرضے کے بوجھ تلے آگے، گروتھ ہماری جو ہے 2 نمبر اوپر نیچے کر کے تو یہ کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ جو موقف ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ذلیل و خوار فوج کرا رہی ہے، تو فوج کا کیا تنازع ہے؟ بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ نہیں، اس دفعہ ہوا کہ اور ہمیں باغی نہ بنایا جائے. وہ کیا ہے؟ او یار باغی تو بن جائیں جو کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو اہم ریاستی ادارے جن کی چھتر چھایا تلے جو آئے تھے، مارشل لاؤ میں جن کے ان کو گملوں میں لگا کے انہوں نے پودے لگائے تھے، اس دفعہ وہ ہیلپ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھئی وہ کرو جو ہونا ہے. وہ ہوا ہے نا نہیں دیکھو نا انہوں نے ادھر ادھر دائیں ان کو تو چاہیے میں پھر کہتا ہوں ملک قیوم کورٹس چاہیے، ملک قیوم کورٹس. میں نے کوئی پیس آف انفارمیشن دے دیتا، وہ انہوں نے کوئی سعودی عربیہ سے کوئی دوسرے یا ادھر یا ادھر کئی جگہ سے پھر لوکلی بھی بات چیت کی کہ جی ہمارا یہ پناما کیس میں ہماری مدد کریں اور جان چھڑائیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ میں ہمت ہے تو جا کے ججوں کو مل کے ان سے اپنی بات کر لیں. فوج کسی سطح پر کسی جج سے قتل کوئی بات نہیں کرے گی. سپریم کورٹ یہ انہیں کیسی فوج چاہیے؟ انہیں چاہیے تھی جنرل کرامت والی فوج کہ 190 کے تحت اگر چیف جسٹس بیچارے بلا رہے ہیں، وہ جو شریف آدمی تھے جہاں پہ اور ان کے جو حشر کروایا وہ پھر ٹھیک تھی فوج، پھر بالکل ٹھیک تھی فوج. یا پھر جس طرح انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو وزیر اعظم کل آپ نے دیکھا پھر آرمی چیف وہاں گئے، آرمی چیف کا بیان آج بتا دیں آپ کیا تھا، وہاں گئے اور ان کا جی جمہوریت چلنے چاہیے اور ہم چل رہی ہے جمہوریت. دیکھیں نا آپ کا وہ آ گیا، انہوں نے 221 ووٹ آپ نے لیے، وہ آ کے بیٹھ گئے. بھلے ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھی تو ہے نا. ان کو بھی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. جی میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا 220 بلین
रुपए का जो स्कैंडल है जिस पर बार बार बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और $16 बिलियन यानी 1600 अरब का जो मुआहदा किया हुआ है गैस की इंपोर्ट का कतर से, उसमें कितने बिलियन डॉलर जो है नहीं, उसमें कितने बिलियन डॉलर लूट मार के शामिल है। जो गैस रोज इस्तेमाल हो रही है वो मीटर चल रहे हैं, उतने डॉलर ये खाते जा रहे हैं। ये बात सामने आने वाली है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब, शेख साहब, मैं नहीं डरता रेफरेंस से, भाई कौन कहता डरता, वो तो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं। जो कागज दे देना, जो मुआहदा हुआ है इसका, उसको पब्लिक कर दे। आ जाएगा ना। अब शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये हमें कहा गया ये मुआहदा जो है नेशनल असेंबली के पास भी पड़ा है और उनके पास भी पड़ा है, तो भाई दे दें, पब्लिक डॉक्यूमेंट दे दें, उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। और फिर ये क्यों लिखा गया है कि शफाफ तरीके से नहीं हुआ, देखे ना, इन नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर सिलेक्टेड। आपके ख्याल में कि इनके किससे शुरू होगी गिरफ्तारी? यार मुझे नहीं सबसे पता, पहले मैं आपको बता रहा, मेरा इल्म नजूम से इलाका नहीं है। नहीं इलाका यार, इल्म नजूम क्या है, और ना ही मेरी ख्वाहिशात हैं। मैं जो को पकड़ा, अगर कोई आ जाता है। चलो ब्रेक के करते हैं, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को बना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, एक तो ये है कि MKM पाकिस्तान जो है फारूक स्टार वाले सारे वोट उन्होंने इनको आखिरी लम्हे फैसला किया कि भाई शायद खाकान अब्बासी को वोट दे दे। अब वहाँ बोल रहे हैं कि उनको 25 अरब का पैकेज दिया गया। हमारे नज़दीक तो उनको 300 अरब का मिलना चाहिए। कराची के जो मसाइल है, हैदराबाद के जो मसाइल हैं, टूट फूट हो गई है। अब वहाँ अमन आया है, लेकिन अमन को मुश्किल करने के लिए वहाँ ना बेरोज़गारी का नाम रहना चाहिए, ना गंदगी का, ना रिश्वतखानी का, लूट मार का, और वहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। और कई यानी जो बिजली की प्रोटेस्ट कर तमाम मसाइल जो है ना कराची का उन्होंने रोक किया हुआ है। इसके ऊपर वार फुटिंग पर लाइटनिंग स्पीड से हमलावर होने चाहिए मसाइल पर। और MKM हो, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, इनको सबको मिल के वहाँ एक एडवाइजरी बोर्ड बनानी चाहिए, कमेटी, जो वहाँ की हुकूमतों की मदद करे और मसाइल जो बड़े बड़े हैं पहले उनके ऊपर हमला करें, और जो मुल्क दुश्मन है और जो उनके यानी जो उनको पटे डालनी चाहिए। कैसे डालेंगे चौधरी साहब, मुझे बताएं। यहाँ पहले सुना था बड़ा माशाल्लाह इधर बहुत बड़े आए हैं, एक वो जमात इस्लामी के थे जो मेयर थे, उसके बाद ये जो PSP वाले हैं। कराची का हाल क्या है? 4 बूंदें गिरती हैं। क्या किया कराची के साथ? सारे पैसे तो खा जाते हैं ये। 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए नीचे नहीं लगते। डेवलपमेंट का सारे पाकिस्तान का ये डायलेमा है। यहाँ पे जो जितना भी PSTP और तरक्की का फंड होता है वो जेबों में जाता है, वो ठेकेदार फ्रेंडली सारा खेल होता है। और यही वजह कराची का ये असर हो गया। बदतरीन मुल्क दुश्मन, पहले क्या किया MQM ने? मुल्क दुश्मन, भत्ताखोर, कातल, डाकू, इंडिया के एजेंट, राह के पिट्ठू, उनको तो उल्टा लटकाए चौराहे पर। लेकिन कराची के लोग जो है, जो मिनी पाकिस्तान है, उनका सर माथे पर, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इन मसाइल के बावजूद डटे हुए हैं। उनकी अगर मदद ना की गई तो वहाँ ये नर्सरियां बन जाएंगी दुश्मन के लिए। इसको खुदा के साहब ये पैसे के उनको अकेला ना छोड़े, ये पैसे उनको अकेला ना छोड़े। ये मुझे बताएं, ये अभी पता करें ना, सारे के सारे जब यहाँ से भागते हैं तो दुबई क्यों जाते हैं? ये देखें ना, ये जितने आए भी हैं PSP वाले यहाँ पे, सारे दुबई से ही आए हैं ना। अकामा कल्चर हर जगह चल रहा है। यहाँ से माल बनाओ, सियासत एक जरिया बन गया है। 2 नंबर किस बात? कराची हैदराबाद के लोगों को इज्जत यार मैं किससे रोटी कमाने, कौन ये एग्री नहीं अमन से रहने, ये कौन नहीं एग्री करता? मेरा एक सवाल है कि इस इशराफिया के होते ना कराची, ना लाहौर, ना पाकिस्तान, किसी जगह आपका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इनके बच्चों का हो सकता है। इनके बच्चे, और जी आप कत्ल करने से कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, इनको तारीख के कूड़ेदान में फेंकना होगा जहाँ ये मुस्तहिक रहने के। ये यहाँ पहुंचे, इस मुल्क के अवाम को अपना इक़्तिदार अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हुआ तो है, वरना 25 अरब इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, आ जाएंगे तकरीरें करने। शुरू तो हो गया ना, चलें देखेंगे कब एंड होता है। अच्छा, आज वो आज़ाद कश्मीर में लेटर लिख दिया लोगों को, क्या कि जी आप मियां नवाज शरीफ के तस्वीरें लगाए अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे। वो तो असेंबली में भी लगाई हुई थी। मैं भी नवाज शरीफ हूँ, तुम भी नवाज शरीफ हो, यानी मैं भी, यानी वो बददियानत हूँ, मैं भी झूठा हूँ। ये करवाना चाहते यार। इनको खुदा के लिए मना करो यार। ये मुस्लिम लीग एन जो है,
یہ این ہٹائیں مسلم لیگ بنائیں اور اپنا کام چلائیں، یہ غلط راستے دیکھیں جب تک مسلم لیگ کا نام مسلم لیگ نون ہے کہاں سے نہیں بنا لیں، اور آج آپ کو ہر پہ تہجی لانا پڑے گا۔ یہ گجرانوالے میں آج ریلی نکالی ہے نواز شریف کے حق میں، اور وہاں کلاشنکوفیں لہرائی ہیں، کلاشنکوف اسلحہ لہرایا ہے۔ تو طاقت کا یہ تو عوام تھے تو آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خانہ جنگی کا ماحول بنا رہے ہیں۔ کل یہ قومی اسمبلی میں خون خرابہ ان کا پروگرام تھا، ورنہ 2000 بندہ لا کے وہاں بٹھانے کا، اور یہ ایاز صادق اور شاہد خاقان عباسی اور چوئی صاحب اور نواز شریف اور یہ سعد رفیق اور یہ سب ذمہ دار ہیں۔ یہ پولیٹکس میں یہ ٹیپو ٹرکا والا کلچر جو ہے یہ تو رہے گا۔ میرا خیال ہے اگر نثار علی خان ایکٹیو ہوتا تو وہ یہ قطعاً یہ نہ کرنے دیتے۔ دیکھیں چوئی نثار علی خان صاحب صدر بنتے ہیں یا نہیں بنتے یا کیا بنتا ہے ان کا، یہ تو ہم دیکھیں گے۔ نہیں وہ نہ بنے، I don't think کہ میاں صاحب ان سے happy ہوں گے۔ He is not happy with him. No, he is a respectable, honest politician ہمارے خیال میں۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کب تک 2 مہینے لگیں گے انفولڈ ان سب کو؟ دیکھیں یہ تو اب پتہ چلے گا قانون کی گرفت میں آنے میں۔ اب ایک جسٹس صاحب اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ریفرنسز آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں نیال ہاشمی صاحب کو کب بلایا جاتا ہے، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ نہیں وہ تو کنٹیمپٹ کا کیس ہے، وہی نا ان کو اس کا لہذا۔ اچھا آپ ریفرنسز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 2-3 ہفتے کا ٹائم دیا انہوں نے، وہ آ جائے گا۔ 1.5 مہینے کا ٹائم دیا ہے، وہ آ جائے گا۔ لیکن حدیبیہ والا 1 ہفتے میں کہا تھا کھول دیں گے، ابھی تک داخل نہیں ہوا، ابھی تک داخل نہیں ہوا کیا چیز ریفرنس تو آ جائیں گے 27 اگست سے پہلے آئے گا۔ نہیں 1 ہفتے میں یار وہاں عدالت میں کمٹمنٹ دی تھی۔ اچھا اس کے بعد قانون یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ کو ایک پروٹیکٹیو بیل تو ملتی ہے، لیکن اس کے بعد سنا ہے اس میں نیب کے قانون میں بیل نہیں۔ بال میرے خیال میں ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے ڈاکومنٹس بھی، اور ریفرنس اریسٹ اور منتھ کی انجام، اور سپریم کورٹ کے جج جو معزز ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے۔ بہرحال یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو سپریم کورٹ کے جج۔ چلے کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین تھینک یو فار واچنگ۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں۔ پیش خیم ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات پہ جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔